La parole. Mpova. La parole. Mpova. Elle est esprit et vie. Et la lumière. Impeve yemwinda La yeluzingu. vie. Yeluzingu. Sur ton chemin. La parole. Mwinda est esprit munzilako. et vie. Et ne passe Impeve jamais. ye luzingu kaivyokangako. Pas l'or et les diadèmes Kawola mpeko vumpe matadi mantalo. est comparable à ce trésor. Kakima kimbosiko kifuanane ye kimvwa makyokyo. Il enrichit l'âme. Ufuluzanga mwela mpova Et accorde tout ce yifuluzanga dont mwela. nous avons besoin. Yituvana ngabya byo bitwena nabyo nsatu. Mpova impeve yeluzingu, mpova imwinda wa luzingu La lwako. parole. Mpova, La parole. mpova impeve ye moyo imwinda wa luzingu lwako lulembo asukanga. Elle peut protéger le jeune Lenda keba mpe bantwenya. et la faire mieux dans sa marche. Ye kubafana ngolo bubeti diata. Le protéger et lui accorder Kunkeba ye kumvana ngolo. le Seigneur. Pasivo kalanda mfumu mpova. Cet esprit est vie. Mpova impeve ye moyo imwinda wa luzingu lwako. Mpova Cet esprit est vie. impeve ye luzingu mpova kaivyokangako. Elle sauve les perdus. Vuluzanga bazimbala. Elle libère, purifie. Vananga kimpwanza sukulanga ye vananga bulongo. Elle est plus précieuse que le miel. Vyokele ntalu mafuta ma nyosi. Mpova Elle est la lumière de ma vie. imwinda wa luzingu Demeure lwami. éternellement. Mpova izingilanga mvuka mvu. La parole Mpova ne passe jamais. mpova kailendi sukako. En tout temps, Tangu zazo reste attaché à la parole de Dieu. kangama mumpova ya nzambi. Elle te conduira sûrement Unakutwadisa à mukedika atteindre le but. mpasivo walwaka kuweti kwenda. La parole. Mpova La parole. mpova est la lumière de ta vie. imwinda wa luzingu lwako. Impeve ye luzingu Elle demeure éternellement. Elle ne passe jamais. mpova izingilanga mvuka mvu kaivyokangako. Mpova Cet esprit est vie. mpova impeve ye luzingu. C'est la Mpova lumière de ta vie. mpova imwinda wa luzingu lwako. Mpova Cet esprit est vie. impeve ye luzingu. Mpova Ne passe jamais. kaivyokangako. Wir begrüßen an diesem Sonntagmorgen alle Brüder En ce dimanche matin, nous souhaitons Nshuka wawa kelumingu twetizolila ngizulu ya mbote kwa bampangi zazo tous les frères et ye sœurs du monde twetivana mbote kwa bampangi cette ye émission bibusi munza ya mvimba mulokula kyaki avec le frère Franck mumalongi mabibila kintuadiye mpangi eto pour Frank cette possibilité d'entendre la parole révélée. twetifutula matondo kwa nzambi munthangu yito venu mungwilu ampova yazaikusua ya nzambi Qu'ils disent bikamfumuka twadisa mpangi Frank mumpevyandi mphasivo katusamuni na momfumuka zolole kamba mu jibundu tekila mpangi Frank katuvovila ngetitanga mpova ya mbadukulu nzila yimusi de l'épître mukanda wa Jude. Yuda. Jude, Yuda nzila ya ntatu. Jude, Yuda nzila ya ntatu. donc chapitre 1 verset 3.
kapukya ntete nzila ya ntatu bazolwa comme le désir de mon cœur bonso nsatu antimami yena de vous écrire au sujet de notre salut mukulusonikina mudyambu dya mpulusu etu ya kintu adi à vous adresser ngeti tuaduswa mukulu tambikila nkanda mukululomba votu wavutuka munzila munwana mudyambu dya kiminu kitwa vanwa munkumbu yimusi wa bandongo. S'il te plaît, frère Franck. Lemvwako mpangi Frank. Merci. Matondo. Que le Seigneur soit remercié Mfumuka tondwa. De nous permettre de prendre cette katuvana nzila mpasivo twasadila mpova yayi mukedika twanwana mudyambu dya kiminu qui a été transmis kyavanwa munkumbu musi kwa bandongo babonsono à ceux qui ont reçu la grâce kwa bavuluzwa ye kwa batambula nlemvu wa nzambi kwa babo bena mudibundu dya mfumu. Et c'est pour cette foi qu'a été transmise une fois. Kiminu kyokyo kyavanwa munkumbu yimusi kaka kwa ba nlongo mfumu yimusi et un seul kiminu kimusi yembotokolo yimusi reconnaissant yetwechifutula matondo kwa mfumu d'avoir été ramené butwa vutulwa kumbadukulu adibundu et de pouvoir ye réellement muto makwikila baptiser, botukwa enseigner longa comme les apôtres bonso zintumwa l'ont fait au commencement bavanga dio kumbadukulu munkumbu amfumu au nom du Seigneur. munkumbu amfumu Dans twetizinga le temps mumbandu où vraiment tout sera restauré, yina vutulwa mudibundu malongi mamo vutula vafulu kifweni vutula tula vafulu kimakala mumbadukulu la foi. Pour idiojo cette foi-là, twetinwana mvita ya kiminu mukiminu kyokyo kyavanwa munkumbu yimosi kwa bandongo bapo comme le frère Branham bonso mpangi a Branham exprimé kavuvila dio clairement, yandivo il disait yandivo il y a la vraie kwena ye kiminu kya kedika il y a yempe la foi, kwena ye kiminu kya lunga na dede l'incrédulité. ye kwena ye kondwa kwa Que Dieu lukwikulu nous fasse la grâce bika nzambi katusila de ne pas nlemvo rester dans l'incrédulité. mulembwa kondwa kwa lukwikulu Une foi faite, fabriquée de nous-mêmes, mukala mukiminu kya kubuko kwa beto dans la beni foi, kanti mukiminu demeurer dans la foi twasikila qui ne vient mukiminu pas de nous mais qui a été kilembwa transmise au tukanga Seigneur. kwa beto beni kanti kiminu kitwavewa munkumbu Que nous yimosi devons comprendre que cela veut yempe dire tufweti que nous visa vo devons enseigner seulement dizololo comme kamba les vo apôtres tufweti et les kaka prophètes longa ont bonso enseigné, zintumwa l'ont enseigné, yemembikudi et comme cela nous a été transmis et laissé balongilamo yebonso bubatusonikilamo mumasonu kwa malongo lemvo akumpangi tunatanga Colossiens chapitre 3 mu bakolosai kapukya ntatu nzila ya ntatu Colossiens chapitre 3 bakolosai kapukya ntatu Colossiens chapitre 3 verset 3 bakolosai kapukya ntatu nzila ya car ntatu vous êtes morts et votre kadi vie veno est lwa mana cachée fwa yezingu kieno kyasweka ma kintu adi ye kristo munzana Amen. ameni Il est vraiment il est vrai qu'à une véritable conversion gena lya kedika vomu mbangu mukunu ya kedika mumbutukulu ya mona yitukidi mumpeve ya à nzambi cela, il s'implique que nous soyons morts imudi awu beto twafwila mumuntu wa ntama revêtu l'homme yebutwa mana vwatampe Voilà ce que muntu wa mona caractérise une conversion afin de inkadulu pouvoir yanjena bangu mukili munzila ya nzambi mpasifo kadyata muluzingu lwa mona kintu adi ye si mfumu l'homme nouveau a été
revêtu diojo dilendavanga makakavo muntu lwetiki muntu kyamona par Dieu à chaque bika twaviwa muluzingu lwa mona munlemvo kwa nzambi dire sincèrement et honnêtement en toute vérité kwa bambangi bavoye kwa bipusi byabyo bakondwa luvuno muntima yejata mukedika kya kyonsono mais mono yakomwa kintu adiye kristo yebwabu kamono kipeni konge chizinga kanti ikristo we chizinga zingu kyandi mumono lembo mpangi tochitanga mubakolosayi kapuka 3 nzila yanja quand Christ kristo notre vie zingu keto bukana monika alors puna betompe avec lui kintu adiye yandi manifester luna monika ye yandi munkembo là aussi nous disons mujojo Amen. mpe twavovavo diakadila bobo kristo Lui-même yandi sera kibeni manifesté dans notre vie bukana monika muzingu quand keto il sera vraiment bukana monika manifesté que nous avons mukedika réellement ye expérimenté butunazinga mukedika mbangu mukunu yakedika ye mutukulu ya mona aura été réellement manifesté buyina monika en ce mukedika que Christ lui-même mpila musifu kristo yandi se kibeni manifestait dans notre vie kati munikisa muzingu keto isavo sa nature bonso Sa bukena parole, mpovandi son amour, luzolo lwandi sa grâce. lemvwandi si ce qui nous a été donné voma par twaviwa rédemption, par mungulusu grâce, mulemvo peut se manifester malenda monika à nous mubeto et à travers nous, ye mumavanga beto qu'on puisse le voir, mpasivo que cela mamonika soit visible et que cela kwa existe, bantu tout mumona simplement. meso ye makala mubeto Loué soit notre Seigneur. bikaka zitu swa mfumu weto mpasivo twavova kondwa kwa luvuno muntima ye mukedika kya ntimavo mfumu mukedika wavengi zingu kya mona En moi, mumono les choses anciennes sont passées. mambo manjama Toutes choses sont mumavyokele devenues mambo mamonso nomeka mamona nkembo kwa yandi mudiambu diojo ye mumvuka mvu Colossiens 3, maintenant, twetitanga mubakolosayi kapu kya 3 bwabu le verset 5. nzila ya 5 Faites donc mourir vondeno mubinama qui byeno s'attachent à la terre. bya nituvizolanga bya pantoto kinsuza kindumba mavanga mambi nzinunu nsatuza mbi yetomba lutila bimvwama byena kwanji binzambi Cette parole, mpova yayi imbokolo un avertissement. imbokolo mukukiteba mukedika kwa minkuikizimya myo Faites donc mourir. vondeno binama byeno bya nitu Nous devons effectivement tufuti mukedika ye mulizitu vantadisya nzambi toute notre vie vana nitu zetu sur l'autel vakingyokolo yekamba pitié de moi mfumu unsila nlemvo mpasivo pour que luzingu ta vie puisse lwa être vécue à travers moi. yazinga lo Pour que tu puisses mumono toi-même mpasivo vivre en moi, ngeye kibeni wazinga mumono soit vraiment mpasivo manifesté twamonika vo twena en minkuikizi qui Jésus-Christ lui-même mu peto yesu kristu yandi beni weti vwanda bonso nzwandi qu'il en soit honoré pour cela. bika kazituswa mujojo lemvwako twetitanga mubakolosayi kapu kya 3 kaka bwabu munzila ya 8 na teye munzila ya 10 bakolosayi kapu kya 3 nzila ya 8 na teye ya 10 Mais maintenant, vous aussi dépouillez kanti bwabu beno mpe luvaika munkadulu yayi nganji mfwe mono ntima wambi les termes mpova za injurieux et les mfingulu paroles inconvenantes mambo de mambi votre bouche. mavaikanga munweno Ne vous mentez pas les uns aux autres. kaluvuna sanandiko Vous avez dépouillé mukintu le adi vieil homme, bulwavaika mu muntu wantama ye manière d'agir. ntsadulwandi yayo Revêtu l'homme ye nouveau, vwateno muntu wamona renouvelé wena wamona munzayulu bonso bwena nkadulu anvanjandi ameni Cela aussi doit être tufoti mpe réalisé, opéré, lungisa yesalila de mo manière être devenu
tout cela doit aussi être devenu vrai dans notre vie. mamonso na mafoti kala mpe makedika mu luzingo lwetu Nous sommes dépouillés du vieil homme. kadi muntu wantama wavaika mu beto Qui s'y rapporte yenkhadu lwandi yayo du vieil homme et de toutes ses manières d'agir. Et nous avons ensuite revêtu l'homme nouveau. ye twalwata muntu wamona wavangwa mu nkhadulu a kristo Seulement ainsi ye que nous tulenda pouvons réellement bonso bobo marcher tyatila en nouveauté de vie dans mu une zingu vie kya mona nouvelle avec Dieu. yenzami. S'il te plaît, nous lisons dans 1 Jean, lembo mpangi tunatanga mu wantete wa yohane kapu kya nzole nzila ya kumi yensamboja 1 Jean 2, verset 17. nkandi wantete wa yohane nzila ya kumi yensamboja yenza yinavyoka yebyabyo byena mu byawo kanti wonso uvanga ngaluzo lwa nzambi yandi unazingila mvuka Nous sommes mfumu effectivement lumbo interpellés kyaki mfumu wete kutuvuvila muntu dans muntu tous ces passages. mu masono kwa mabibila Chacun konso est interpellé muntu individuellement. wetuvovulwa Et c'est bien de cela mukingenga qu'il s'agit aujourd'hui. idjojo Aujourd'hui, Dieu mpe ne s'adresse dyambu pas à dya ton nguji voisin. lumbu kyaki nzambi Aujourd'hui, wetuvovila le mpwana Seigneur ufo s'adresse à chacun mpe muntu wankaka lumbu kyaki mfumu Et nous wetivovila regardons musimusi dans mupeto le miroir yeto titala mukitalatala de la kya parole. mpova si tout voma dans monso notre vie no mu luzingu est lweto en accord mena avec mukindwadi Dieu ye nzambi et avec la ye parole mpova ya de nzambi Dieu. Car ce n'est que si imuntangu yoyo le kaka bon plaisir de vozola Dieu kwa repose nzambi sur nous. kwechisikila C'est mubeto seulement ainsi imuntangu que yoyo nous kaka pouvons participer à l'enlèvement. tulenda za munwa kwa mfumu Le bon plaisir de Dieu zola kwa nzambi reposait sur Enoch. kwasikila Et kwa c'est pour cette raison Enoch qu'il a été enlevé. idyawu yandiwa za munwa Que idyawu nous devons, mpe dans la foi, beto mpe tufuti mukiminu il a utambula été dit de notre Seigneur et Rédempteur, kiyakambwa kwa mfumu eto Celui-ci yemvuluzi etovo est mon njewu fils, imwanami bien-aimé, wazolwa en qui muyandi j'ai mis toute ndiye mon nina affection, nzolakani tout mon bon plaisir. nzola kwami kwa konsono bwabu ntangu Où ifweni Dieu veut trouver nzambi tout ce qui kazolele lui est agréable tambula mambute dans mandi tous ses fils et ses kwa filles. Il veut bala prendre bandi plaisir à tous ye ses fils bakento et ye ses babakala filles, afin que zolele nous soyons yangalala vraiment muluzingu trouvés lwa en bala toutes bandi choses bakento ye dans babakala sa mpasifo twa parfaite kala volonté mumamonsono muluzolo qui n'est lwa lungana plus rien tete de mulemvu condamnable andi dans nous, katukala andi que nous edyambu puissions, tulenda funduswa avec kansi une conscience pure, mumbanzu lweto yavedila bonso bwasona le mavo cœur pur, babonso no bena yentima wavedila bana mona nzambi avec un cœur réellement pur devant Dieu. Puisse Dieu bika faire nzambi cela, opérer cela pour katatamana tous ses fils muvanga et dio toutes ses kalungisa filles. dio Maintenant, kwa bala bandi baba bakala ye vraiment maintenant, afin que bakento nous devenions des cœurs, wabu que nous ayons des cœurs kedika purs, muntangu yayi lavés dans le mpasifo sang de twakala l'agneau, ntima umosi purifiés ye dans la twakala parole ye de mintima Dieu, myavedila sanctifiés tuyobele mumenga mamwana meme tuvede so mumpova ya nzambi tweka balongo mulemvo munkumbu ya nlongo ya Yesu Hébreux chapitre 13, twetitanga mu baebeleo kapu kya kumi yetatu njila yanja que le mariage bika makwela soit tenu en honneur. mavewa nzitusu kwa babonsono ye mfulu ya nkento ye bakala ya kondwa mvindu kati nzambi unafundisa bansuza ye bavaikanga ye bakwela Cela aussi nkhadu lweto yayo mpe yena munkubukulu eto mfumu wakubika et a mamonsono donné aux croyants ye wavana kwa bakwikilanga kwa bantu enyampe kwa bala bafyoti à ceux yempe dans les couples, ceux qui sont kwa mariés, au bakwela mariage, le Seigneur a bena vraiment muzinzo za malongo en particulier pour écrire mfumu ce qui devait kedika wasadila pauli mukingenga pasifo kasonika mamonsono mafwetivana kwa dibundu ya luwaono lwa mona et le mariage, ye le makwela foyer, le couple, nzo ya longo bakwela mpe bena mukabu diodio c'est au marié qu'il
est dit kwa d'honorer leur bakwela nabetikamba mariage vo bazitisa malongo mawu muluzingu lwa nzitusu bonso ntumunu ampova ya nzambi yezinga mukedika bonso bwena luzolo lwa nzambi tous les croyants savent en effet kisolo letatama mudiambu diodioko mikwikizimya myo mizeyi metivangama muntangu yitwena yenkadulu abantu ye Pauli watuma myo vovila nous lisons lemvaku tunatanga muloma le chapitre 1 kapu kyantete le verset 26 yenjila ya makumole ye sambanu ye makumole ye nsambodia c'est pourquoi Dieu les a aussi nzambi wabayekula dans des passions munzinu nuzantsoni kadi bakento bawu basoba ntsadulu ya mbote ya nitu bonso bwakani na nzambi ye bazinasana moyo bawuye bawu mpila mosi babakala mpe bayambula mubunda naye bakento bonso bwena luzolo lwa nzambi ye bazinasananga bawuna bawu de sorte que babakala bavanganga mambo mansoni bawu ye bawu ye bonso boko bawu batambula ntumbu kifweni mumavanga mawu mambi. Cela aussi fait partie jambu jojo mpe de jena notre préparation. munkubukulu wetu Nous savons tous tuzeyi babo ce qui s'est passé à mavyoka l'époque d'Abraham. muntangu ya balami C'était l'époque imumbandu ya sodoma ye gomola Abraham kunima ya adami 2000 ans yenza yayo yakala kuntya nzimbukusu le monde entier bonso était vraiment batu détraqué, Bututengi. détraqué, comme nous venons de le lire. Et Dieu a yenzambi effectivement wabavonda dû en finir mukedika avec lui et avec tous ceux chintwadi qui ye se trouvaient à babo Sodome et bakala Gomorrhe, ku sodoma ye gomola parce qu'ils kadi bawu avaient bavweza blasphémé Nzambi. contre Dieu. ye basevila nzambi de Dieu ye lembwa et lungisa avait foulé au pied ndumunu l'ordre anzambi divin. Dieu Nzambi ne pouvait plus ka le supporter. batambula jakako Il a donc demandé aux croyants ndombolo iyayi kwa mikwikisi que vo d'honorer makwela leur mariage, mawu en ce que le mazituswa lit conjugal soit sans mpasivo tache. mfulu ya Cela longo aussi ya doit être kondwa clairement mbivu su aux croyants. kadi jojo difo cikambwa mpe kwa bankwikisi mpe jena jasonama mu bibila Nous est adressé à ye diambu jojo dikembo mpe kwa babonsono mpasivo twazitisa mfumu mudiawu nous lisons lemvwako twecitanga Éphésiens muba efeso chapitre 1 kapu kya ntete verset 1. nzila ya ntete Moi, mono paulu apôtre de ntumwa ya Jésus-Christ, yesu kristo par la volonté de muluzolo Dieu, lwa nzambi j'envoie mes njetifilisa salutations kwa aux saints balongo et aux croyants en ye Christ minkwikisi Jésus mu kristo qui yesu sont pena à ku Éphèse. efeso Nous avons choisi cette parole mpova yayi tusolele yo pour dire clairement mukamba mukedika ce qui matusololo kamba suit bwapo maintenant. Au temps biblique, muntangu ya bibila il n'y avait vraiment qu'une seule église dibundu di musikaka dia dans kala chaque ville. mukonso kwa mbanza Ici, Paul adresse bava sa paulu lettre wecitambika à nkanda l'église kwa dibundu d'Éphèse. ya efeso ya efeso Et si l'on lit yevo tutengi Apocalypse munzayi 2, kusuka pukenzole on tatu peut constater tulenda que muna les 7 lettres vomikanda d'envoi nsambo ont été dia envoyées à myatambukwa 7 églises différentes batambika dans myo 7 kwa mabundu villes nsambo dia différentes. mumbanza Toutes les villes za sont swaswana énumérées batutangiri mbanza za d'Éphèse zotuka à efeso na teye Laodicée. laodika ce qui doit être idyadika dit kadifuti simplement, kambwa vo c'est ce qui suit. C'est ce qui suit.
revenons twavutuka diaka mumavanga mazintumwa lemvwelo kapukya nzole batukembi vo qu'après la prédication kunimama longi mapetelo mafunda matatu mabantu se sont faits mabotukwa la grâce, lemvo le pardon, ndevokolo tout mamonsono malonga petelo ils l'ont accepté bakwikilamo et se sont ye ensuite babotukwa. et c'est ainsi que Imu jojo 3000 personnes mafunda matatu mabantu bakala mudi bundu kumbadukulu kanti votutengi mumavanga mazintumwa kapukyanya twechimona vo qu'il y avait déjà kwakala mafunda matatu mabantu bakala mpe dans l'église. mudi bundu Et si nous lisons kumbadukulu correctement, ye votu nous tomenetanga constatons twechimona que vo les études bibliques avaient lieu bakala tanga dans ngamasonu la kwa maison, malongo muzinzo mais kanti que tous se babo réunissent bakala yonza manga vamwelo wa Solomo mungwilu ampova ya mfumu babo bakala yonza manga vafuluki musi mumbanza yoyo il jizolele kamba n'y a vo pas eu une seule ville du temps des apôtres. ka mbanza Il y aurait yimusiko eu 2, 3, muntangu ya zintumwa kwakala mabundu jimosi mole matatu maya matanu evonana vwa mumbanza yimosi ye mfumu adresser sa parole wasamuna mpovandi kwa mbasi à l'ange de l'église. kwa mbasi ya Et c'est le dibundu messager qui ye nsamuni wa nsamu wa mpova kwa dibundu. Aujourd'hui, je demande. Lumbukyaki ngeti lomba Il y a effectivement, et je l'ai déjà mentionné par le kwena frère mukedika bonso bwa kamba dyompangi perigrine mu mbandwandi ku Tucson, Arizona il y a 9 églises wakala différentes mabundu vwa maswaswana du message. mu nsangu za Alors, nthangu ya moi, nsuka je demande. imu jojo Qui ngeti parmi les 9 yuvula frères dirigeants Nani ont wakala? reçu un appel divin nani wakala ye ntumunu ya nzambi mpasi vo bavanga mabakala vanganga banani bakwendanga musamuna nsangu munza ya mvimba wa baka ntumunu wa nzambi babo becivanga mabazolole vompe makala muntima myawu kondwa kwa tambula lutumu kwa mfumu kamfumuko wabavana ntumunumo babecivanga bwabu tufo civutuka kwa nzambi ye masona mamu bibila ntumwa Paulu vosonekene mudibundu lya kefedi kwa banani kana sonika mukizunga kyetu kwena ye mabundu maswaswanwa mamingi mavovangavo mbangi Branham imbiku dyawu ye ntsangu mpe za ntsangu ya nsuka kamuntuko weti mona vo nkadulu yoyo kayena ya mboteko kanti vutu kondolo luvune muntima tufweti vutuka kumbadukulu kwatuka dibundu tufweti vutuka kumbadukulu mu mavanga mazintumwa mu dibundu dya Efeso evompe mu zimbanza zazo kumbadukulu yebo abumpe tufweti vutuka mu nsadulu za bibila mu mbadukulu aluwaunu lwa mona ye twatonda mfumu nzambi wasadila mukedika mpangi Branham musamuna mpova ya nthangu yi mpasipo twavutuka mu nsadulu yakala mu mbadukulu nsadulu yakedika mpasipo twazaya mitivangwa kondwa kwa ntumunu anzambi kondwa kwa tambula mbokolo amfumu mambu momo kamana sikila kova tadisyandi kanti ntumunu anzambi mu nsadulu abibila yifweti vutuka tekila ngizulu a Yesu Kristo mudibundu lya nkento wa ndambisa mu mamonchono yetu wetitonda mfumu wetizolavo mamo mavangwa kondwa kwa lutumu lwanji
mamanisa s'il te plaît. lemvo akumpani Nous lisons dans 1 Corinthiens, twetitanga mu wa ntete wa korinto kapukya ntete verset 10. njila ya 10. Ich ermahne euch aber, Je vous rappelle alors ngeti kulubambula muvutuka munzila zimpangiza zolwa nkebolo yayi nkumbu ya mfumu wetu Yesu Kristo lukala yempovolo yimusi bika nkabanu ya lembwa ya lava kati yenu kansi lukala mukidwadi muma panza mamosi ye mulukuikulu mumosi. Amen. Ça, c'est le guide divin. Samuau intwa dusubu ya nzambi lufoti vutukila tanga nzila yayi mubanza dimosi Dans la même pensée, s'accorder exactement en mudibanza dimosi kala mulu wawanu mumamo kondwa kwa mbivusu kondwa kwa malongi manzenza mabibila kondwa kwa mbangudulu za kimuntu mtima umosi lemvo akompangi vutatanga diaka. Bien-aimé, vous avez rappel alors ngetikulu bokila vutuka munzila zimpangi zami za zolwa kulukebisa munkumbu ya mfumu wetu Yesu Kristo lutala Paulo wetisambila wetibokila nkumbu ya mfumu Yesu Kristo yandivo ngetilomba yesambila munkumbu amfumu Yesu Kristo nlemvwa lukala yempovolo yimosi. Ne laissez pas les divisions régner parmi vous. Nkabanu kailengi kalava katijenoko babo lukala yempovolo yimosi. Ameni. Êtes-vous d'accord? Lutambudidio. Êtes-vous prêt à accepter cela? Luzelelevo plier à la diavangame luzololo lwadzikisa mpova ya nzambi evo beno luzololo tatamana mulanda nzila zenu mumavanga maluzolele yekala ye imbweno ya beno kibeni mukedika kyantimami ngina yekyadi kyakingi beni mutala mpila mapungu manyekene muntu yembwenwandi kazi lendi tambulwako ndiatulu ya mpila yoyo muna mavengi bantu muntangu za ntangu ya nsuka mukedika ikumbazi antangu anzambi ngetukulu vana fwanu sukyaki muntangu ya mpange Branham bakala nwanga lekolo bikopokopo yokankama ibanuinanga buganda yebwabu bakuntambikiji carton yimosi bonso butufoti nuinanga lekolo devrait être célébré et yengetukulukamba c'est un blasphème aluzololo nzambi dans ce petit fikopokopo champila yayi bwabu njena wetinwan lekolo lenda simba mukoko lekwa champila yoyo ye mukoko kwa nkaka malavu masukadi makafweti noa le pain tala dimpa dibabokila ngavo azima bauvo idiodo tufoti sadila bafoti yatula vazulu ye ba zibikididio mboki ba fuluzio malavu masukadi bwabu ndiona weti nuande lekolo foti bakale kwa kiokyo katula kitapu kyantete yebonga lekwa kyokyo kibikwanga ekaristi evo communion ye diakyo ye mboki katuti diaka kitapu kyanzole ye nwa malavu masukati ngatulenda banza fo mambu mampila yoyo masingwa malenda kala mukati ya ntangu ya nsuka nsadulu ya mpila yoyo mukati kweto ngeti boka kwa nzambi kilendi jo tambulako tuka komba dukuluku kalanga kakalongi jojo jalufunu
mbivu susoso ces erreurs, ces malongi maluvunu mudiambo dia nzazi nsambodia mudimbu kya nsambodia bubavu vanga vombangi Branham unavutuka diaka yimbuki mfulukulu abafwa yinalungana yimbuki bafwa banakala vava sabalabi ya yesambanu talukwa za malongi ma njimbukusu yekotita bantu munjimbukusu mama na longwa munkumbu ya mbigudi munkumbu ya ntangu ya nsuka katu banzilanji myokaka kwa bankaka twakifyongule na beto kipeni ikondo kwa mpisulu kilendi lembwa wazonji lako twakifyongule na beto kipeni mbokolo ya nzambi yena mumono nutumunulwa nzambi salu kya nzambi ntuka asalu mulibundu inkento wa mwana meme bwabu biena mukintwati ye ntumulu anzambi njeti byo kamba kaka mudiambudi ya kiadi kena yami mutima mutala metivanga bampangi muluzolola ba ukipeni basolele malongi mawu bavengi tukutukuno twawu kansika biena yifuluko mukimfumu kya nzambi ibeno lwena tuku kya mvambani evo nkabaniza so ibeno lwavambase bampangi yeluzeyi mavuva bibila mudiambudi ojo twatanga diaka muyuda Jude verset 19 muyuda kapukia 10 yevwa Jude verset 9 yuda kapukia 10 yevwa les gens qui causent des ibantu bobo bavambisanga bantu batiadilanga mukisuni bakondolo yempevi ya longo ingeta ce sont vraiment pena muketika bantu pena mukinsuni bakondolo yempevi ya longo et le frère Branham yempangi Branham l'a si souvent souligné watoma dia kamba mukingenga les prédications mumalongi mamvu wa mafunda de Romains 8 dimosi nkamavwa yemakuma sambanu yetanu mukanda wa Loma nana kumye mosi vompeve ya futu mona Yesu Kristo mubafwa habite dans vos corps yivwendi muzinitu zeno za mfwilu il muna kuluvutula moyo il faut que l'esprit de Dieu mbeve ya nzambi yifutisinga mubeto une onction kanti kumusuka kako mais kanti qu'il habite pour que nous soyons nous puissions être conduits par l'esprit de Dieu. mpasivo twatwaduswa kwa mpeve ya nzambi jena nkinzivo mpeve ya nzambi yate kavanga nzwandi mubeto mpasivo kavwanda mubeto ilanki nkabanu malongi mamu maluvunu mbivusu ya mabanta mabantu izi mpagiza mbi tufutidyo kamba bwabu mukedika mamo metivangwa ye kambwa kondwa kwa lutwadusu lwa masonu kwa malongo metivangwa ye longwa wazimpangi bena muluvunu njena wakala mulumbu kya mpangi Branham wakuikila mavanga nzambi mumbandwandi ye weti tonda mfumu njena weti zinga bwabu weti kuikila lumbu kyaki metivanga nzambi bwabu boncho bwena mpovandi boncho unalembo buvanga kena mudibundu dya nkenti wa ndambisako ceux qui appartiennent à l'église babo bena mudibundu dya nkenti wa ndambisa banakala kaka mukintu wadi mumetivanga nzambi maintenant boncho bwena mpovandi sa parole à lui kwa yandi nkembo kwa yandi matondo Dieu a fait une suite nzambi wavanga fo salu kya nkaka kiza musalu kya nzambi kya mpangi Branham le vrai message yentsangu sur tout zasamunwa vantoto wawo depuis plus de 50 ans vyokami mvu makumatanu et tous ceux babo qui sont destinés à faire partie bakanwa mukala mudibundu l'épouse de l'agneau dya nkento wa mwana meme part à l'enlèvement ye bafutiza munwa sont maintenant connectés bena bwabu mukintu wadi entendent sur toute la terre ye betitimba mutoto wawo muzinjinga za sonsono divin ntsangu za nzambi yecibokila mutulwa mukingenga mukukikubuka yebilumbu bitatu musabala yebetitwaduswa mumambu mabibila mamonsono yebeti kebwa mumbangudulu za bantu yembivusu za bantu ye beti sunama mumpova yemuluzolo lwa nzambi lwa ntangu yayi twetifutula matondo kwa mfumu
kati mukedika bwabu par semaine. nkumbuzite tumusabala babonsono munza balenda jimba kwa konsono A été prêché mumpe malongi malongwa mumimvu mya mafunda jimusi nkamavwa ye makuma sambanu kwa pangi branam evo malongwa mumimvu mivyokele mimvu bwabu dans le monde entier. babonsono balenda jimba mpova munza yeyonsono kadi babingi mubau kabakala moyoko muntangu yoyo ye balenda jina mavakoko kwa lulendo kwa lanzambi mungwilu amalongi J'ordonne ngetivana tous ntumu les frères kwa et sœurs zimpangiza zo bakento ye babakala batwaduswa kwa pangiza mbi muluvunu respectez vutukeno la paix luzitisa mbokolo ya nzambi respectez luzitisa le mandat ntumunu ya nzambi actuel. bwabu Participez koteno à ce que je musalu fais kecivanga nzambi muntangu je yi vous en prie, lemvu eno s'il te plaît. lemvu kampangi twecitanga De Actes de l'Apôtre, chapitre 4, mavanga mazintumwa kapukya verset 4. njila yanja Actes de l'Apôtre, Acte 4. mavanga mazintumwa kapukya njila yanja babingi badimba nsangu Était venu à la foi. bakwikila De sorte que le nombre des ye hommes ntalu qui abantu avaient bakwikila yalwaka s'élevait à environ mu mafunda 1000. matanu Que le Seigneur en soit bika remercié. mfumu katondwa mudyambudi Non seulement kamu à l'époque, mais aussi ntangu yoyo kakako nous avons kansi des mpe églises mu bilumbu byabi twenaye mabundu 2000, 3000, mafunda 4000, matatu maya matanu frères et sœurs. bibusi yezi mpangi Même de nos jours, mu bilumbu byabi mpe et en particulier dans sungulako les pays muzinsi d'Afrique, za Afrika jusqu'aux extrémités de la terre, nateye muntsuka jusqu'à antoto la nateye jusqu'à nateye ku Côte d'Ivoire inga ku Afrika dia West ku Afrika dia kati ku Afrika dia banda kwako mamo matoti mona metilungana moi, mais mu zimbanza yezinchi za soku Asia ye kunchi zankaka nzambi wabokila bantu babingi muvayika ye bana kala babingi mudibundu dyankento wa ndambisa abalahami compter les étoiles. walombwa mutanga zimbwetete ye bonso mbwetete kuzulu ibo bompe bunakala bana Prêt kubama à mubwana rencontrer le Seigneur. mfumu Et je le dis devant yengete la dyokamba face de Dieu. vantadisi anzambi J'ai été mandaté, yafiduswa yavanwa ntumunu mulumbu kya kumi yevwa museptemba mumvu wafunda dimusi nkamavwa ye lusambodya yesambanu mundinga ya ntumunu yawakana ya mfumu musamuna mpova yavanwa zitu kya kabula bidya bya kimpeve ndenda petanga mamvangira mfumu vu kakunkambavo yatanga nkanda wa timote kapukya ya kumbadukulu munshuka mumbadukulu alumbu Ordonnez de lire. wamvana ntumunu mutanga mambu mama Devant le Seigneur Dieu. njeti kulomba vantadisi amfumu nzambi unafundisa bena moyeye bafwa mumvutukulu andi ye mukimfumu kyandi Je suis sous njena kuntya lutumu lwa nzambi de n'annoncer que la parole musa munakaka et de ne mpova rien ajouter kamuyika ni retrancher. ye katulale kwako Ce qui est écrit dans mumono masonama munzayikusu ayowane kapukya ntete à 3 demeures. nzila ya ntete ya ntatu manasikila mumvuka mvu imulunda kaka masonama munkanda wawu Et dans ye Apocalypse 22, munzayikusu kapukya makumole yezole kaluyikandi mu masonamako ye
kalukatulandi diambu di musiko. C'est le mandat que le Seigneur Dieu diambu diadi intumu numfumu nzambi kakumvana yeteye lumbu kyaki vantagisi amalongi mamingi pas une seule fois ibobo ivanganga kalumbu ki musiko yakamba diambu dyalembwa sonama mumpova ya nzambi yasamuna mpova ye mpova kaka ye mamonsono nzambi kavana kwa mpangi Branham mena mumpova mamo ma swekama tuka kunsumukunu amuntu na teye mansweki mamonsono kansi muzitu luandilu ampova ye mutomba mukala kaka mumpova imudiau itondanga kwa mfumu muntimami wawo pakala dia longo wena mpova ya monika munsuni yenkento wa longo wena mpempova yeti monika munsuni kambangudulu musiko kanjikulu musiko kalekwa kya muntu ko kansi masonama malongo bonchonkento wa longo wakatulwa mu adami ye wasongoso kwa yandi ibu mosimpenkento wa longo wavaika mu Kristo ye unavutulwa kwa yandi nitu ya nitwandi ye bivisi byandi ondwa kwa kintwaji kyankaka ondwa kwa mpova ya nzambi ya sanguswa ye mabanza ma kimuntu mpova ya sema ya bulongo bonso toko ya ndambisa ye ndumba ndambisa kanakala bika nkumbu ya mfumu ya situswa mumenga mantalu malongo mumpova ya ntalu ya longo ya nzambi mumpeve ya longo ya ntalu yitu twadisanga mukedika kya kyonsono ye bonso Pauli kasonika kyo votwa songu swa kondo kwa mbivusu kondwa kwa mfundusu vameso manzambi kwa yandi nkembo yenjitusumu mamo twetitanga bonso mpova yansuka mu Biblia bafilipo kapu kyantete njila yansambanu ijawu nkuikidi Mungu lyantimavo njena wayanti kasalu kya mbote mubeno unakyo manisa mpe nateye mulumbu ya Yesu Kristo. Ameni. C'est aussi ma Jojo mpe nkechukutu kambavo lukwikulu lwa bunlongo mfumu ya lukwikulu wechikubika bwavu nsuka asalu ye lulendo lwa lunene lwa kimpeve lunakwiza kaka kwa batambudi bwavu nkuna wa nzambi ulembwa bolanga impovanji ya lembwa vukuswa ye mabanza make muntu muntima wa vejila mpasivo nzambi kalungisa makasila nsilulu anji inga ye ameni nsilulu zazo zinalungana na teye mvutukulu a Yesu Kristo mfumu wetu Seigneur. Résumons twakamba bwabu mubunkufi matukeni muvovila lumbu yaki que tous les vrais bika bana banzambi bakedika bavutuka mumpova ya kedika qu'ils sortent de tout bavaika mu malongi makondwa kwa nzayulu bika twamona mubifulu bya byo kwa konsono dibundu di musika kabonso buvovele masonu kwa malongo mfumu kalungisa salukyandi ye manisa kyo mpasibo beto babonso no mukintwadi
twavingila mazolele kamba mpeve mu mabundu et que tous se rassemblent. mpasivo babonso no bayonzama mu wametivo vampeve kwa mabundu. Remercions notre Dieu d'avoir Twatonde no nzambi yetu bukafidisa mpanji Branham yenjena wavisa tuka komba dukulu bonso buka bokulwa kwa mfumu bonso buka twaduso mukimpeve ye nchambokolo katambula musamuna nsangu tekila njizulu ya nzole ya Kristo samuna nsangu munza ya mvimba sur et porté sur le monde entier, dans le monde entier. Cela a été fait. Jojo dia vangama munlemvo l'appel à sortir, mbokolo ya la mpayukulu mise à part. ntululu vangenga ya vangama Mon peuple beno kangwame luvaika mukati dyawu luvambana kalusimba ndimbivu suko examinez lufyonguni na par la mamo parole de Dieu. mumpova ya nzambi kintu adiye mpova ya nzambi yeluvutuka kwa mfumu accomplir mpasivo kazi lungisa na dede avec nous tous. Et kasongisa mbanunu asalukiandi ye kasongisa nsukunu asalukiandi pasivotwa kuikila masonama bakateka Isaya yandi wababokila mpe ceux qu'il a appelés ye babo bakabokila yandi wabanungisa et ceux qu'il ye a babo justifiés, banunga leur a aussi donné wabavana la gloire. mpenkembo wa mazulu C'est une rédemption iluvuluzu parfaite. lwalungana Et le dede Seigneur ye mfumu achève wetisukisa maintenant bwavu de salukyandi kya mvuluzu kyalungana dede kintu adiye dibundu dyandi lya ndumba ndambisa ye bwavu mumanisa Le rappel alors mbokolo mumvutuka munzila yendwengoso kwa bampangi mubifulu byabyo mumbanza zazo mulomba na milemvo mulomba sana nlemvo lomba nlemvo mumalongi malongwa mukondwa kwa nzailu malongi manzimbu kusu kwa nkangu vukana babo vafuluki muzi bonso kumbatukulu lulomba neno lemvo yelande no malongi makrefelde mukintu adi ye mfumu una kulusila lemvo kweti zinga mukedika muntangu yetilanda mvutukulu ya Yesu Kristo ye kizeiko nkidyaka binalungana dyaka na nilenda dya kunkamba mammo mafuti lungana tekilana ndizulu a Yesu Kristo kama meni lungana kwe mamu masila mfumu wetu muntangu sansuka kamalungane kwe nkidyaka kafweti lungisa luntela wo luntela wo luntela wo Israeli yena kuntiawu mamo malungana bonso bwavuvila nzambi idiawu je dois dire avec mfweti dyokamba mumbokolo ya ndongo avec insistance, yengeti dyavutukilavo s'il vous plaît. lemvo eno Revenez au Seigneur vutukeno kwa et à sa mfumu parole. ye mumpova ndi yakalatuka mumbadukulu L'amour de Dieu bikazola kwa nzambi kwafuluza mitima myetu mumpevi ya ndongo nous soyons pasivo unis à Dieu twakala mukintu adi munzambi muzola ye twakala mukintu adi twakwikila mungu dya ntima mpova yayo nous acceptons ye twatambula muntu pour nsilulu nous chaque promesse faite à l'Église yikavana kwa et à dibundu l'épouse, ye ndumba et ndambisa que nous ye voyons leur accomplissement. twamuna ndungusulu a mamo bonso Paulo kasonika wanzole wa Korinto kapuki antete nzila ya kumievwa ye makumulezole Que les promesses de ikantsilu Dieu lusanzambi trouvent leur accomplissement lalungana mubeto à travers nous. Que chaque parole de Dieu tufweti soit teka d'abord zinga mpova ya nzambi expérimentée personnellement par ye tous, wikila yo tous beto les kipeni jeunes, bantu ene babo tous les mariés, bakwelana ceux qui sont âgés, pena ceux qui sont bakula faibles,
peu importe bakondolongolo babonsono que Dieu nous a dika nzambi katuvana ngolo mpasivo twazinga mpobandi lutumu yeluzitu vakifulukitwena dans l'état où nous sommes, bonso butwena mpasivo twakondwa mfundusu twakondwa mbivusu mumbanza yitu zinganga mpasivo twasikila yezinga vantakisi amfumu yambuji musika katisiji tufoti lungisa imutonda mfumu kadi metilungana bwabu imambu mansuka bavantoto mudi bundu lya nzambi ya moyo kwa yandi kibeni mfumu yebapo bena mudi bundu lya ndumba ndambisa bana dimba bwabu metivova mveve kwa mabundu bika lusaku munu lwa nzambi nkwatulendo lwakala kwa beno babonsono bika mfumuka luvana ntima walukwikulu ye lutuma munkumbu a Yesu Kristo fumu etu. Ameni. Twakela meno yempangi bord unasambila diaka tateto muzulu tukutondele pour ta précieuse parole. mumprova kuyantalu Tu nous as parlé clairement et distinctement. utufofele mumpisulu ye mumprova ku suka wawu À nous, wabeto peuple. mkangwa Nous te remercions tukutondele pour ta parole vivante. mumprova ku ya Ta parole moyo d'esprit, mprova ku impeve ye yena ya elle moyo est efficace. yena ya lulendo Elle produit l'effet pour lequel tu l'as ilungisanga envoyée lukanu ta volonté. luwatambukila yo ye vanga lusolo lwako twetukutonda lyaka L'avertissement, mundu le engoso rappel à l'ordre, mumbokolo twavutuka munzila twanwana mvita ya lukwikulu lwavanwa munkumbu mosi kwa balongo utusajisa ye utusila nlevo sakumuna nkangwa kwawo sakumuna mpangi ye bibusi byeto mfumu tukutondele munsangu za ntangu ya nsuka bu watufidisila mmiku lyaku twetukwikila ye twetukusila vuvuvo unamanisa salu kyaku yetambula dyoje na nkinji kwa ngeye yenkangwaku wabonsono sakumuna ye utusila nlemvo beto babomu kumbu a Yesu Kristo. Ameni.